नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करूची। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रापाटी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होची जून मास 9 तारिख 2026 मंगलवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्वरु आपण मानकु गोटी रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउची तार द्वितीय रजनी आंक चंदन यात्रा पड़िया रूपसा बालेश्वर। आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी पार्वती गणनाट्य आज हेउची तार शेष रजनी बाली गुहाली पुरी। आजिर नाटक भगवान मते मरण हेउ। अपेरा अष्टशंभु आज हेउची तार शेष रजनी संसार फल गुंठी पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक सबु बाट मोर एइठी शेष। कोणार्क गणनाट्य आज हेउची तार द्वितीय रजनी इंडोर पड़िया निमापड़ा पुरी। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउची तार द्वितीय रजनी कंटापड़ा अड़सपुर कटक रे। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। शिवानी गणनाट्य आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बुढ़ीघरा छक कुकुड़ा खंडी गंजाम। आजिर नाटक रंग बजारर रंग नायिका। तुलसी गणनाट्य आज हेउची तार तृतीय रजनी बांकुआल बालीजात्रा पड़िया भुवनेश्वर। आजिर नाटक जह्न रातिर झड़। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी करंजिया डिहा वासुदेवपुर भद्रक। आजिर नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा रंग महल आज हेउची तार द्वितीय रजनी सियारिया गोविंदपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा श्री मंदिर आज हेउची तार द्वितीय रजनी निरंजनपुर जटणी खोर्धारे। आजिर नाटक कला कान्हू हसे जशोदा कले। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउची तार तृतीय रजनी खंडी मंगलपुर डेलांगपुरी। आजिर नाटक नखी नानी पुओ भगिया। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बेरुआ शासन बलंगा पुरी। आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेई गला कि। यात्रा नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउची तार तृतीय रजनी चकड़ा नरहरिपुर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लागुछु काहींकी एते निजर। अपेरा राज दरबार आज हेउची तार तृतीय रजनी सन्थ गंदिया ढेंकानाल। आजिर नाटक केते कंदेइबु कला शांत। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउची तार द्वितीय रजनी पुरुषंढ कलाबुणा पिपिली पुरी। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। कलिंग गणनाट्य आज हेउची तार प्रथम रजनी भुवन ढेंकानाल। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा धौली आज हेउची तार प्रथम रजनी धुमातपल्ली इंदुपुर ढेंकानाल। आजिर नाटक सबु अंक भूल हेई गला। यात्रा स्वप्न महल आज हेउची तार प्रथम रजनी देउली खोर्धारे। आजिर नाटक तो आखिरे लुह भल लागुनी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउची तार प्रथम रजनी मार्सा घाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक कान्हारे तबाट रहिची चाही। यात्रा राजनंदिनी आज हेउची तार तृतीय रजनी बड़गाँ छैताना कोणार्क पुरी। आजिर नाटक पाहांती रातिर पाप। यात्रा श्री विश्वदरबार आज हेउची तार चतुर्थ रजनी बालुगाँ स्टेशन पाख मंदिर पड़िया खोर्धा। आजिर नाटक सबु जानिछि चंद्रसेना नाटक परिवर्तन होई पारे।
ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ମୟୂର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗୋବର ଘୋଟି ଦରଡ଼ା ବସ୍ତା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କନ୍ତିଆ ସାଇଲ ଛକ ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ପିଞ୍ଛା ବଣିଆ ରୂପସା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନାରୀ ଗାଁ ଡିହକୁଳା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଉଳାଙ୍ଗ ନୂଆହାଟ ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ତୁମକୁ କହି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପଞ୍ଚମ ରଜନୀ। ଜି ଉଦୟଗିରି କନ୍ଧମାଳ ଆଜିର ନାଟକ ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଘାଗରା ଗାଁ ଅମରଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାତକାବାଦ ବାଲିପାଟଣା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ଶିଶୁଆ ସାଲେପୁର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଠକି ଦେଲା ମୋ ବଡ଼ ଦେଉଳିଆ ବନ୍ଧୁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଧନପୁର କରେଇ ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେତିକି ଥାଉ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଈଶ୍ୱରପୁର ବାହାନଗା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାୟା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ମହାବଳା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଖଣ୍ଡଗିରି ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ରେବତୀ ନଗର ବଡ଼ଧାନପୁର ଶିଶୁପାଳଗଡ଼। ଅପେରା ଯାଜ୍ଞସେନୀ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଜଖପୁରା କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ମାହେଶ୍ୱରୀ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଲିଅନ୍ତା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 24/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 22/6/2026 ସୋମବାର। ସ୍ଥାନ ବାରଗଡ଼ିଆ କଳିଙ୍ଗନଗର ଯାଜପୁର। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ବେଣାଗଡ଼ିଆ ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱଦରବାର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 18/6/2026 ଗୁରୁବାର। ସ୍ଥାନ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଗୋଲେଇ ବାଲେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ବାଙ୍କୁଆଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗ ମହଲ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଅପେରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା ଗଣ୍ଡରପୁର ବାରଙ୍ଗ ଭୁବନେଶ୍ୱର 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। କଳିଙ୍ଗ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 19/6/2026 ଶୁକ୍ରବାର। ସ୍ଥାନ ଦାନଗଦି ଯାଜପୁର। ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତାର ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା ପୂଜା 17/6/2026 ବୁଧବାର। ସ୍ଥାନ ସୁକିନ୍ଦା ଯାଜପୁର। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ
ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।